Awan. Sino lagi dah? Paus. Ay, boss. Tawagin mo dito. Kailangan tayo. Dito. Nandyan pala si Paus. Kat na yung bunsungi. Asawa niya ang guminto. Yun. Yun yung may-ari. Minors. Sa timbang. Timbangin na natin. Marami-rami yung ginto ni brother. Saan ginito, Brad? Saan ginito? Yan. Yan lang. Yan lang sa may kanal-kanal. Lagay natin yung 5 guhit. Tsaka yung 2. Sugar. Kita rin. Tsaka yung maliit. 1/4. Yan po. Saktong 7/1/4. 0.7/1/4. Hindi na routine in. Kano dito, Jay ko? Luma ay dakan pa ay ayon lang. Ay, gid. Likoti na kinda. Dikir. Bayaran po natin. 1, 2, 3, 5, 6, 98. 3,698. Ito po. Thank you, thank Sige, you. alam mo. Kunin mo na. Thank you, ano? Thank you, salamat. Salamat, boy. Babayan, boy.